আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছো? আমরা যখন সৌদি আরব রিয়াদ মাঠের নিচে, মাঠের নিচে রাস্তা দেখো 1 কিলো 2 কিলোর উপরে মাঠের নিচে আছে গভীর। इधर का गिलास बंद कर গ্লাস বন্ধ করো। ये वाला गिलास बंद कर दो কি করে গ্লাস বন্ধ করতে গা? हाँ भाई ये वाला बंद कर दो बहुत आवाज आ रहा है আমরা মাঠের নিচে আছি না, দেখ তাইলো সৌদি আরব বাংলাদেশ এরকম উন্নত হইতে আসবো। सऊदी अरब में टनल है হ্যাঁ ये सऊदी अरब में ये टनल है এটাই নালে সৌদি আরব নেই। হ্যাঁ 2 কিলো, হ্যাঁ না 3 কিলো? हाँ 3 किलो 2.5 3 किलो इससे बड़ा वो वाला टनल है दूर से दूसरा वाला वो मकतब वाला। अच्छा 2 टनल है ना यहाँ पे हाँ एक ये है इधर कुरैश जाने वाला दूसरा मकतब जाने वाला सही कोरसला का मक्तब वाला से अच्छा बड़ा है। रूम तो जाके हमारे घंटा के पर আমরা এই গাড়ির পিছে পড়ে গেছি, গাড়ি স্লো চলতেছে। अभी बात कर रहा हूँ अभी तो उसका टनल के अंदर होना तो मैं मोबाइल नहीं चला सकता ना কি সুন্দর দৃশ্য লাগে মাটির নিচে, কিন্তু আমরা এখন মাটির নিচে আছি, দেখছো মাটির নিচে রাস্তা। শেষ আর অল্প কতক্ষণ আছে বাস। ওই দেখা যাইতেছে আলো। গাড়ির টান ছিল 120।